الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله نحن نعلم أن من أهم الأدعية التي ندعو الله بها ونكررها الدعاء بحسن الخاتمة كما أننا نعلم أن الإنسان إذا آل إلى الله بخاتمة حسنة آل إليه مكرمة عزيزة والعكس أيضا صحيح أي أن الإنسان إذا آل إلى الله بخاتمة سيئة آل إليه ملعونا ومذمما وكثيرا ما نستشهد على هذا بآيات من كتاب الله من مثل قوله سبحانه وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. Comme chacun sait, parmi les invocations importantes qu'il convient de prononcer, il y a le fait de demander à Dieu de nous accorder une fin heureuse et qu'il nous rappelle à lui alors que nous pratiquons les œuvres des gens du paradis. Et comme chacun sait également, si au moment où l'homme meurt, il pratiquait les œuvres des gens du paradis, il sera sauvé. Alors que si au moment où il décède, il pratiquait les œuvres des gens de l'enfer, il sera perdu. Pour établir cela, on a souvent recours à des versets coraniques, tels que la parole de Dieu. Le jour où le paradis rapproché sera à proximité de ceux qui craignent Dieu, il sera dit à ces derniers, voilà ce qui vous était promis, ainsi qu'à tout homme repentant, respectueux des prescriptions divines, qui redoute le miséricordieux et revient à lui d'un cœur contrit. ولا ريب أن الدعاء بحسن الخاتمة مطلوب ومفيد كما أن اعتقادنا بأهمية حسن الخاتمة اعتقاد صحيح وسليم ولكن في الناس اليوم من يتصورون أن هذا يعني ألا عبرة من حال الإنسان وسلوكه إلا بما يكون منه في أواخر حياته أي فلا حرج في أن يستجيب الشاب المسلم لأهوائه وشهواته ونزواته في مقتبل العمر لا حرج في أن يشرد عن أوامر الله وصراطه وحسبه أن يرعوي إلى الله وأحكامه عندما تنزل به الشيخوخة أو عندما يشعر أن مرضا ما خطيرا قد أحدق به كثيرون هم الذين يتصورون هذا يستسلمون لأهوائهم وشهواتهم في مقتبل العمر وفي مرحلة القوة والنشاط معتقدين أن العبرة بما كان عليه حال الإنسان في الأيام الأخيرة بل ربما في الساعات الأخيرة من حياته ألا فلتعلموا يا عباد الله أن هذا التصور خطأ قتال
وخدعة شيطانية ماكرة. إن خاتمة حياة الإنسان لا تكون إلا نتيجة وثمرة لما كان قبلها من البدايات والأحوال السابقة. إنها ليست إلا الصدى لما كان عليه حال الإنسان من قبل سلوكا ومعتقدا. أرأيتم كيف ينشأ الله عز وجل، أرأيتم كيف ينشأ الأصل ثم تنبثق عنه فروعه؟ أرأيتم إلى النبات كيف يخضر ثم ينمو ثم تظهر الثمرة في أعلاه؟ كذلكم خاتمة حياة الإنسان، إنها فرع وثمرة لما كان عليه حاله من قبل. ألا فلتعلم يا عبد الله أنك بمقدار ما تكون بداءات حياتك سليمة مستقيمة تضمن لنفسك خاتمة حسنة إذا حان الرحيل إلى الله وجاء الموت. وبمقدار ما تستسلم في البداءات السابقة من حياتك لعواصف الأهواء والشهوات تغيب عنك تلك الخاتمة الحسنة. Nul doute que l'invocation qui consiste à demander à Dieu de nous accorder une fin heureuse en ce monde est utile et requise. De même que la croyance selon laquelle il est important de quitter ce monde en pratiquant les œuvres des gens du paradis est valable et légitime. Sauf que pour beaucoup de gens, cette croyance signifie que seules comptent les œuvres que l'on pratique à la fin de sa vie. En d'autres termes, peu importe qu'un musulman obéisse à ses passions et outrepasse les ordres de Dieu au temps de sa jeunesse, ce qui compte, nous disent-ils, c'est qu'il pratique les œuvres des gens du paradis lorsque la vieillesse atteint les hommes ou qu'une maladie grave les touche. Beaucoup de gens pensent cela. Ils donnent donc libre cours à leurs passions et leurs caprices dans leur jeunesse, tandis qu'ils sont forts et vigoureux, en croyant que ce qui importe, c'est ce qu'ils feront des derniers jours, voire quelquefois des dernières heures de leur vie. Sachez, ô serviteurs de Dieu, que cette conception des choses est une erreur fatale et un piège satanique. La fin de la vie d'un homme n'est que le fruit et la conséquence de ses débuts. Voyez les plantes, elles commencent par pousser, puis elles se développent jusqu'à produire des fruits. Eh bien, il en est de même pour la vie des individus. La fin de leur existence est le fruit et le résultat de ses débuts. Si le commencement de l'existence de l'homme est marqué par la droiture morale et la rectitude religieuse, sa vie se soldera par une fin heureuse dans ce monde et dans l'autre. Alors que si le commencement de sa vie est marqué par l'infidélité et la perversité, son existence aboutira en définitive à une fin malheureuse dans ce monde et dans l'autre. وقد تقولون ولكن الحديث الصحيح الذي يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوله إنه لا يجمع خلق أحدكم في بطن أمه يؤكد خلاف هذا الذي تدعيه في نهايته، إذ يختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أقول إنك يا أخي المسلم إن فهمت هذا الحديث على هذا الوجه الذي توهمته فذلك يعني أن الله تبارك وتعالى من شأنه أن يضيع قربات الطائعين وأن يبددها لهم وأن يسقط ما يكون فيها من قيمة حيث إنها طاعة أريد بها وجه الله عز وجل، وهذا الوهم باطل منفي عن ذاته جل جلاله ومناقض لصريح بيانه في محكم تبيانه.
ألم يقل الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر أجر من أحسن عملا ألم يقل الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم أوليس هو القائل فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض إذن لا بد أن يفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي يستشكله بعض الناس بما يتفق وكلام الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم. Mais peut-être direz-vous, pourtant le prophète affirme le contraire de ce que tu avances. Ainsi, l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, l'un de vous pratique les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis, jusqu'au moment où il n'en sera plus séparé que par la distance d'une coudée. Et alors, le destin en ayant décidé ainsi, il pratique les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer, et c'est dans le feu infernal qu'il entrera. Un autre d'entre vous pratique les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer, jusqu'au moment où il n'en sera plus séparé que par la distance d'une coudée. Et alors, le destin en ayant décidé ainsi, il pratique les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis, et c'est au jardin paradisiaque qu'il entrera. Je réponds à cela en disant ceci. Si l'on interprète ce hadith comme voulant dire que seuls comptent les derniers instants et les dernières œuvres d'un homme et non la façon dont il a vécu avant cela, alors cela signifie que Dieu fait perdre leur récompense à tous les hommes pieux qui ont cru et ont fait des œuvres pies tout au long de leur existence et que toutes ces œuvres sont vaines. Or cette idée est totalement fausse, contraire à la pratique de Dieu et en opposition flagrante avec le contenu du Coran. En effet, Dieu dit dans le livre, en vérité, ceux qui croient et font œuvre pieuse, nous ne ferons pas perdre sa récompense à quiconque fait le bien. Dieu nous dit le Coran, Dieu ne laissera pas perdre votre foi, il est tendre envers les hommes, miséricordieux. Ou comme il dit encore, le Seigneur répond aux hommes, moi je ne laisserai pas perdre l'action de celui qui fait le bien, qu'il soit homme ou femme. Il faut donc nécessairement comprendre le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la lueur de ces versets coraniques. وسبيل التوفيق بين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أن نعود إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته فقد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث سهل ابن سعد الساعدي هذه الفقرة الأخيرة من هذا الحديث بألفاظ قريبة أخرى جاءت هكذا إن الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة انظروا يا عباد الله إلى كلمة فيما يبدو للناس الواردة في الحالتين في رواية سهل ابن سعد الساعدي هذه تبرز وجه الانسجام التام بين كلام الله وبين كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فالانفصال الذي قد تراه بين خاتمة حياة الإنسان وبدايتها إنما يكون فيما يبدو أي فيما يبدو للناس كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأما في الحقيقة التي قد لا تبدو لك فبين خاتمة حياة الإنسان وبدايتها من الاتصال ومن الانسجام ومن التفاعل ما بين السبب والمسبب بين المقدمة والنتيجة بين الأصل والفرع. On conciliera donc la sunna et le Coran en retournant aux paroles de l'envoyé de Dieu elle-même. En effet, dans son sahih, Muslim rapporte un autre hadith dont les termes sont approchants et qui disent « L'homme pratique les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis
à ce qui semble aux autres hommes, alors qu'il fait partie de ceux qui sont destinés à l'enfer. L'homme, un autre homme, pratique les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer, à ce qui semble aux autres hommes, alors qu'il fait partie de ceux qui sont destinés au paradis. Remarquez avec moi l'expression « Fima yabdu linnas » à ce qui semble aux autres hommes, qui met les paroles de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, en concordance parfaite avec les paroles de Dieu dans le Coran. L'opposition qui peut exister entre les premières œuvres d'un individu et ses dernières œuvres n'est qu'apparente et illusoire aux serviteurs de Dieu. Comme le dit l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il utilise l'expression « à ce qui semble ». Quant à la réalité des faits, qui elle n'apparaît pas forcément, c'est que les dernières œuvres d'un individu correspondent fidèlement à ses premières œuvres. وبيان ذلك أنك قد ترى الرجل يلازم المساجد لا تفوته صلاة الجماعة لا يغيب عن مجالس العلم والذكر بل تبدو عليه سيما الصالحين ولكنه يرائي الناس في سره يجعل من سلوكه والتزامه هذا سبيلا لثقة الناس به ولمحبتهم له كي تروج تجارته وتتحقق مصالحه فهو يعمل في الظاهر بعمل أهل الجنة ولكنه في الحقيقة ليس كذلك إذ إن الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأشار بإصبعه إلى صدره. فختام حياة هذا الرجل يأتي منسجما تماما مع واقع حاله السابق الذي يعلمه الله وإن لم يكن منسجما معه في الظاهر المخادع الذي يبدو لنا. Pour illustrer cela, citons l'exemple d'un homme qui fréquente les mosquées, qui ne rate jamais une prière en commun, qui ne manque jamais une leçon de religion, qui présente les signes extérieurs de la piété, mais qui agit ainsi par ostentation, pour mettre en valeur sa personne auprès des autres, ou pour tirer un avantage matériel. Voici un homme qui pratique à ce qui semble les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis, alors qu'en réalité, il en est tout autrement. En effet, Dieu est bon et il n'accepte que ce qui est bon, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même, Dieu ne regarde ni nos corps ni notre image, mais il regarde ce que renferment nos cœurs et nos œuvres. Il n'y a donc rien d'étonnant à ce que cet individu se montre sous son vrai jour à la fin de sa vie, jour sous lequel il ne s'était peut-être jamais présenté jusqu'alors, et que nul ne connaissait à l'exception du Seigneur, et pratique finalement les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer. والعكس صحيح قد ترى الرجل عاكفا على الموبقات مبتلا بالمحرمات فهو يعمل في الظاهر بعمل أهل النار ويسير نحو النهاية التي يسيرون إليها ولكنك لا تطلع على ما وراء هذا الظاهر من خفايا شأنه لعل هذا الرجل يعود في ليلة أو في نهاية كل ليلة أو كل يوم إلى داره كسير القلب أسيف البال يشكو إلى الله سوء حاله يتضرع إلى الله ويدعوه أن ينتشله من وهدة انحرافه وأنتم تعلمون أن الدعاء لب العبادة بل هو العبادة. لعل هذا الرجل العاكف على المحرمات المبتلى بالموبقات يمعن في البحث عن الفقراء والمساكين والمحتاجين ليرعاهم ليكشف عنهم سوء حالهم وليرفع يد الظلم عنهم لا يبتغي من وراء ذلك شيئا إلا أن يكرمه الله عز وجل بالهداية وأن يتجلى عليه بالمغفرة والصفح. ولعلك لا ترى من أعمال هذا الرجل الخفية شيئا إذ الغالب أنها إذ تصدر من هؤلاء التائهين تكون خفية
وتكون الدوافع إليها قلبية لا يطلع عليها أحد من الناس إلا الله عز وجل. فختام هذا الرجل الثاني، ختام حياة هذا الرجل الثاني يأتي منسجما تماما مع واقع حاله السابق الذي لا يعلمه الله عز وجل، وإن لم يكن منسجما معه في الظاهر المخادع الذي يبدو لنا. À l'inverse, prenons l'exemple d'un homme qui délaisse les mosquées et leurs gens, qui commet le péché et la turpitude, qui présente les signes extérieurs de l'impiété, mais qui ressent le regret de sa faute, mais qui s'en veut de s'égarer, mais qui se reproche amèrement sa vilainie et demande en secret à son Seigneur de le sortir de ce mauvais pas. Ou encore qui fait du bien aux pauvres et aux faibles sans que personne ne le sache, en espérant atténuer la colère du Créateur. Voilà un homme qui pratique, à ce qui semble, c'est-à-dire en apparence, les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer. Pourtant, il se peut qu'à la fin de sa vie, il se montre tel qu'il est au fond de lui et pratique finalement les œuvres des gens du paradis. Et si l'on ne voyait pas le bien qu'il y avait en lui, c'est parce qu'en général, l'homme qui commet le péché cache les bonnes œuvres qu'il pratique et n'en réfère qu'à Dieu. وإذا وقفت على مثل قول الله عز وجل وإذا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فاعلم أن الله عز وجل لم يقضي قضاءه هذا بحق أعمالهم تلك إلا لأنهم ابتغوا بها معبودا غير الله من دنيا يسعون إليها أو من أناس يطمعون في خيرهم أو يخافون من شرهم أو من زعامة أو رئاسة يحلمون بها. وكيف يهدر الله عز وجل أعمال الناس ويحيلها إلى هباء منثور عندما تكون تلك الأعمال نقية صفية من الشوائب. وهو الذي يقول في محكم كتابه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Quant aux versets coraniques, nous nous penchons sur leurs œuvres et nous en faisons une poussière éparpillée. Et autres versets du même genre, ils concernent uniquement les œuvres de ceux qui adorent autre chose que Dieu et qui vénèrent les choses de ce monde ou les êtres qui y habitent. S'agissant par contre des œuvres bonnes et pieuses qui émanent des croyants, eh bien, ces œuvres ne sauraient être rejetées par le Seigneur ni transformées en poussière éparpillée. Et comment serait-ce le cas alors que Dieu dit « En vérité, ceux qui croient et font œuvre pieuse, nous ne ferons pas perdre sa récompense à quiconque fait le bien. » ثم إن إدراك هذه الحقيقة يكشف لك اللغز الذي لا يستبين تفسيره لكثير من الناس والذي يتمثل في حال أناس كنت تراهم في الظاهر أيام نشاطهم وإقبالهم إلى الحياة من ذوي القربات من ذوي الطاعات من ذوي المنافسين لغيرهم في الخيرات والمبرات فلما كانت خاتمة حياتهم توجهوا صدفة إلى الموبقات وتحللوا من الالتزامات ثم ماتوا عاكفين على هذه الحال. إن هذه الظاهرة من هؤلاء تعني أنهم لم يكونوا من خلال طاعاتهم والتزاماتهم هذه لم يكونوا يتعاملون مع الله وإنما كانوا يتعاملون مع مصالحهم ورغائبهم الدنيوية التي كانت تقتضيهم الظهور بمظهر الالتزامات الدينية. ولا تنسى يا أخي، لا تنسى أن التعامل بالدين أيضا سلعة تجارية رابحة لدى بعض الناس وللأسف شأنها كشأن سائر السلع التجارية الأخرى. Ainsi, le caractère énigmatique du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que tant de gens ne parviennent pas à déchiffrer, devient lisible et clair pour nous. Ceux qui pratiquaient les œuvres des gens du paradis jusqu'au moment où, au seuil de la mort, ils se mettent à pratiquer les œuvres de ceux qui sont destinés à l'enfer, sont ceux
qui, sous couvert de religion, agissaient non pas pour Dieu, mais pour leurs intérêts, et c'est pourquoi c'est dans le feu infernal qu'ils entreront. وكما أن إدراك هذه الحقيقة يكشف لك اللغز الذي يتمثل في أناس عاكفين على الموبقات شاردين عن أوامر الله وصراطه، فلما كانت أخيرة حياتهم تحولوا تماما من حالهم إلى حال أخرى من التوبة والإنابة إلى الله، تحرروا من سائر الموبقات التي كانوا أسيرين لسلطانها، وضبطوا أنفسهم بأحكام الله وأوامره، ثم ماتوا على هذه الحال. إن هذه الظاهرة الأخرى تعني أن هؤلاء كانت لهم صلة بالله خفية تتمثل في قربات خفية يتوجهون بها إلى الله عز وجل، أو دعوات أو التجاءات إليه أن يتداركهم بالعون على الهداية وعلى الاستقامة وعلى التوبة والإنابة. وهذه الأمور خفية، وقضى الله عز وجل ألا تظهر وأن تبقى سرا بين الله عز وجل وبين عباده. أعود فأقول يا عباد الله، كيف يهدر الله أعمالنا ويحيلها إلى هباء منثور، وهو القائل في محكم كتابه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. Alors que ceux qui pratiquaient les œuvres des gens de l'enfer, jusqu'au moment où au bord de la mort ils se mettent à pratiquer les œuvres de ceux qui sont destinés au paradis, sont ceux dont les actes de désobéissance leur inspiraient la honte, l'humilité et le sentiment de dépendance vis-à-vis de Dieu. Et c'est pourquoi c'est au jardin paradisiaque qu'ils entreront. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والفخر الجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا رب العالمين. اللهم بسطوة جبروت قهرك وبسرعة إغاثة نصرك وبغيرتك لانتهاك حرماتك وبحمايتك لمن احتمى بآياتك نسألك يا الله يا سميع يا قريب يا سريع يا مجيب يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره ومكر من مكر بنا عائدا عليه،
وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدنا مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كاف ها يا عين صاد اكفنا هم العداء ولقهم الرداء واجعلهم لكل حبيب فداء، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغداء. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر انتصارك لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لأحبابك على أعدائك، اللهم انتصر لنا لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا، اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقم الصلاة. الله